अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मसाइल के ऊपर। आजकल लोग जो है बहुत सारे मसाइल के अंदर जो है मुब्तला हैं, बहुत सारे मसाइल को वो फेस कर रहे हैं। तो कोई भी जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम से बचने की बजाय जो है मज़ीद उसके अंदर धंसते रहते हैं। हमें बहुत सारे लोग अक्सर यही पूछते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है और हम जो है इस मसले का सलूशन नहीं निकाल पाते। हम जो है एक्चुअल में उस मसले की वजह से जो है मज़ीद जो है परेशानी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा सलूशन नहीं मिलता। तो हम कैसे अच्छे सलूशन की तलाश कर सकते हैं, तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं मिस्टर खुरम शराज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर बहुत सारे लोग जो है हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी हमें कोई मसला आता है हम उस मसले का जो है सलूशन नहीं निकाल पाते, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। कोई भी मसला हो, बच्चों का स्टडी से रिलेटेड मसला हो सकता है, ऑफिस वर्क में जो है कोई फाइल इधर उधर होगी तो उसका सलूशन नहीं मिलता, गलत सिग्नेचर हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे जो है इन मसाइल से जो है बचा जा सकता है? जी, मसाइल की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली जो आम रूटीन में देखा गया है, जो मेल होते हैं ना वो मसले के हल की तरफ जाते हैं और जो फीमेल होती हैं ना वो कोशिश करती हैं कि अवॉइड कर दे, किसी तरीके से मसला टल जाए, हम बच जाएं इस चीज़ से, या दुआ के ज़रिए। क्योंकि इमोशनली जो है वो इमोशनल स्टाइल हम कहते हैं कोपिंग स्टाइल डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। इंसान मुख्तलिफ तरह के जो स्ट्रेस हैं या मसाइल हैं उनसे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाते हैं। तो फीमेल जो होती है वो ज़्यादा इबादत की तरफ रुजू करती हैं, मेल जो होते हैं वो कोशिश करते हैं या तो उसको हल करने की या उससे जान छुड़वाने की। दो ही तरीक़ाकार होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जी अगर आप किसी भी मसले में मुब्तला हैं, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, तो आप अगर जो आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस ट्रिक पे अमल करेंगे तो ना सिर्फ आपके मसाइल हल होंगे बल्कि उन मसाइल की वजह से जो जो चीज़ें आप खो चुके हैं वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहली बात क्या है कि आपने मसाइल को देख के परेशान नहीं होना। ये वो वाला परेशान है, इमरान खान वाला नहीं है। मसाइल को देख के परेशान से मुराद ये है परेशानी में फिर इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। हमने हल भी निकालना है। इसका हल किस तरह से निकालेंगे? आप 4 कॉलम ड्रा कर लें, 4 लाइनें लगा लें स्ट्रेट। सबसे पहली लाइन में लिखें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफाई द यानी कि मसले की शिनाख्त करें कि मसला है क्या, किस वजह से मसला हुआ है। मोस्टली अगर हम एडिक्शन के मरीजों से पूछते हैं ना कि जी आप नशा एक मसला है, आप ये मसला क्यों करते हैं, वजह क्या है, वो कहते हैं कि जी परेशानी आ गई, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, या सेक्स पर्पस के लिए, या जी उदासी की वजह से मैं करना शुरू हो गया, या लुत्फ अंदोज़ी के लिए करना शुरू हो गया। ये क्या है? ये सारे वजूहात हैं जिस वजह से एक बंदा नशे की तरफ राग़ब होता है। यानी कि पहली लाइन के ऊपर आपने लिख लेना है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मसले की शिनाख्त करें कि मसला है क्या। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ सर, ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ नशे का ही मसला हो, कोई भी मसला हो आप कोई भी सिचुएशन दें, उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको मैं कहूँगा कि सोचें अगर आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप 3-4 बातें बताएंगे कि मेरा ख्याल शायद इस वजह। अगर सपोज एक बच्चा है वो इम्तिहान में फेल हो रहा है, उससे पूछा जाए कि जी ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सबसे पहले बात क्या करेगा कि क्योंकि पिछली मरतबा भी मैं फेल हो गया था, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी है ना मैंने फेल ही होना है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तवज्जो के साथ पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा है, क्योंकि मेरे बहन भाई मुझे पढ़ने नहीं देते। अब एटलीस्ट उसने अपने जो फेल हुआ है ये एक मसला है, इसके पीछे वजूहात तो बताइए ना, हमें मसले की शिनाख्त तो बता दी है ना कि इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। अब जब उसने मसले की शिनाख्त बता दी है तो हमने दूसरी लाइन लगानी है, उसमें लिखना है हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस, इसका मुमकिन हल क्या है।
اب وہ بچہ کہے گا کہ جی اکیلے روم میں بیٹھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، جس وقت پڑھنا ہے اس وقت موبائل نہ ہو، یہ دوسرا سلوشن۔ تیسرا، یا جیسے کہ ہم نے ایک اس کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ جی پہلے فیل ہو چکا، جو ہو چکا اس کے بارے میں نہیں سوچنا، یہ 3 ممکنہ سلوشن ہو گئے۔ چوتھا کہ جو پاس ہو رہا ہے اس سے ہیلپ لے لیں۔ 5واں، کوئی ٹیوٹر ہائر کر لیں۔ اب ان 5 میں سے آپ نے اسے کہنا ہے بیٹا ایک جو سب سے بیسٹ سلوشن ہے اس کو 3rd لائن میں ڈرا کرو۔ 3rd لائن میں لکھو کہ جی بیسٹ سلوشن، بہترین جو سلوشن ہے ان 5 میں سے آپ کے لیے بہترین کون سا ہے جو آپ کے زیادہ مسائل کو حل کرے۔ ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے وجوہات کو نہ ختم کر سکے، لیکن 3-4 کو تو کرے گا نا، ایٹ لیسٹ وہ اس قابل تو ضرور ہو جائے گا نا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو وہ کہے گا کہ جی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا۔ اس سے کیا مسئلہ حل ہوا کہ جو وہ بچے یا بہن بھائی تنگ کرتے تھے وہ رک گئے، توجہ نہیں دے ہو رہی تھی کہ بار بار موبائل کو پکڑ لیا یا کسی اور چیز کو، اس کو اب اکیلا روم میں بکس ہیں تو وہ چیز بھی سائڈ پہ ہوگی۔ تیسرا کیا کہ جو ایک ذہن میں آتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ پڑھو گے بھی، ٹائم بھی دو گے، تو اس کا مطلب یہ تیسری چیز بھی اس سے حل ہوگی۔ جب 3-4 چیزیں حل ہو جائیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پاسبل سلوشن جو ہے وہ ورک کرے گا۔ اس کو آپ نے فرسٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، سیکنڈ ہم نے اس کے پاسبل سلوشن، تھرڈ ہم نے اس کا بیسٹ سلوشن نکال لیا، فورتھ پہ ہم لکھ لیں گے امپلیمنٹیشن۔ اب جو ہم نے بہترین سلوشن نکالا ہے کہ جی سیپریٹ ہو کے پڑھنا ہے، آپ اسی طرح کریں، گھر میں سیپریٹ بیٹھ جائیں، بچہ پڑھنا شروع کرے، گھر میں اس وقت کوئی اس کے پاس نہ آئے، کوئی موبائل فون نہ ہو، توجہ کے ساتھ پڑھے گا۔ اس پہ کام کرنا ہم نے چوتھے سٹیپ پہ آ کے کرنا شروع کر دیا۔ 5th سٹیپ کیا نکلے گا؟ کنکلوژن آ جائے گا۔ جب ہماری تیاری اچھی ہوگی، ہم رزلٹ آسانی کے ساتھ اچھا دینے کے قابل ہو جائیں گے، ایگزام اچھے طریقے سے پاس کریں گے، گریڈز اچھے آئیں گے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ سلوشن نکل گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے سارے مسائل جو تھے جس کی وجہ سے ہم فیل ہو رہے تھے وہ حل ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ہم پاس ہو گئے، لہذا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ دیٹس آل۔ تھینک یو سر خرم، آپ اچھا آپ نے جو ہے نالج شیئر کیا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے جو ہے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے پاسبل سلوشن ڈھونڈنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بیسٹ پاسبل سلوشن ڈھونڈنا ہے، اور پھر جو ہے آپ نے کیسے ان سلوشنز کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ ہاں جی، اگر آپ کا اپنی میریٹل لائف سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو، یا گھریلو کوئی مسئلہ ہو، تو آپ لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی سیشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اس اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، کسی وقت بھی آپ ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔